तड़के जो मियाँ घर में नहारी चली है, मुद्दतों बाद जो ये बादे बहारी चली है, ऐसा लगता है कहीं इसकी सवारी चली। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे कहा जी, बहुत शुक्रिया आपका मोहतरमा नजमा उस्मान साहिबा। गम दिए हैं तुमने बड़ी बेरुखी के साथ, जो गम दिए हैं तुमने बड़ी बेरुखी के साथ, और कहना पड़ा कहानी को अब खत्म भी करो, कहना पड़ा कहानी को अब खत्म भी करो, किरदार है न कोई कहानी किसी के। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलातो वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अलैहि वसल्लम। आज आर्ट कौंसिल में मेरा तीसरा दिन और रात। आज मुशायरा लूट के फसी शाह, अमरीन और बहुत से शोरा, और शेर मुझे याद ही नहीं रहे, इतने ज़बरदस्त शेर हैं कि मैं आपको क्या रिपीट करूं। आप पूरी वीडियो देखेंगे आपको लग पता जाएगा इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा ये मुशायरा। मेरे साथ रहें, बहुत शुक्रिया। वीडियो को आगे फैलाना ना भूलें। थैंक यू। अश्क पीते हुए हद दर्जा हसीन लगती हूँ, अश्क पीते हुए हद दर्जा हसीन लगती हूँ, मुस्कुराने के सबब खंदा जबी लगती हूँ, मुस्कुराने के सबब खंदा जबी लगती हूँ। और कैसे मुमकिन है सरे शाम उगूं असरे नौ, मैं कोई बीज हूँ क्या ज़ेरे ज़मीं लगती हूँ, मैं कोई बीज हूँ क्या ज़ेरे ज़मीं लगती हूँ। और रोज मिलते हैं सरे राह गदागर जिन्हें मैं, रोज मिलते हैं सरे राह गदागर जिन्हें मैं किसी आसूदा इलाके की मती लगती हूँ। रोज मिलते हैं गदागर, रोज मिलते हैं सरे राह गदागर जिन्हें मैं किसी आसूदा इलाके की मती लगती हूँ। और क्यों मुझे छोड़ के जाने को हुई है बेताब, क्यों मुझे छोड़ के जाने को हुई है बेताब, जिंदगी क्या मैं तुझे अच्छी नहीं लगती हूँ, क्यों मुझे छोड़ के जाने को हुई है बेताब, जिंदगी क्या मैं तुझे अच्छी नहीं लगती हूँ। और करो दीवार से ज्यादा नहीं जाता अम्मा, मुझसे घर बार संभाला नहीं जाता अम्मा। और ये जो कुछ अश्क मेरी आंखों में घर आए हैं, इनको अल्फाज में ढाला नहीं जाता अम्मा। और मैं जो आंसू की तरह लौट के फिर जा न सकी, यूं तो अपनों को निकाला नहीं जाता अम्मा, मुझसे घर बार संभाला नहीं जाता अम्मा। बहुत शुक्रिया। रक्षिंदर नवेद साहिबा को आपने सुना, जो लाहौर से तशरीफ लाई हैं। और लगता ये है कि जितने सामईन हैं वो शेर समझ के दाद देना चाहते हैं, तो सोचिए मत, गौर मत कीजिए, दाद दे दीजिए जी। दोनों करीब कीजिए, फिर उनके बीच में बहुत आवाज पहुंचे। क्या अपने करीब कर लूं? ठीक है, अब आवाज है बेहतर? बहुत शुक्रिया। साथियों हज़रात, कराची आर्ट काउंसिल का ये शानदार मुशायरा जिसमें मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आपकी खिदमत में शेर सुनाने का मौका मिल रहा है, और मुझे मौका मिल रहा है अपने महबूब साहिब की सदारत की शेर पढ़ते हुए
بہت نہایت بہت ذہین نظامت کے ساتھ یہ سناتے ہوئے، اور پھر یہ کہ کراچی کی اس سماعتوں کے سامنے شعر پڑھتے ہوئے جنہیں شعر سنانے کے لیے ساری دنیا سے شاعر میں کچھ اشعار آپ کو پیش کرتا ہوں تاکہ آپ سے درخت آنے کو اپنی صدر بہت تپا بڑی بے تکلفی سے ملا، بہت تپا بڑی بے تکلفی سے ملا، یقین ہی نہیں آتا کہ وہ مجھے سے بہت تپا بڑی بے تکلفی سے ملا، یقین ہی نہیں آتا کہ وہ مجھے سے ملا، ہمارے عشق نے ہم سے عجب مذاق کیا، ہمارے عشق نے ہم سے عجب مذاق کیا، فدا کسی پہ ہوئے تھے صلہ کسی سے ملا، ہمارے عشق نے کی طرح کھیل رہا ہے میان جنگ، مقتول کے لباس میں قاتل کسی کے ساتھ، مقتول کے لباس میں قاتل کسی کے ساتھ، مطلب یہ ہے اور ان کے سلسلے میں آ گیا ہوں کچھ چیزیں یاد کبھی کبھی منہ زبانی تو منہ دیکھتے ہیں تیرو کمانو تفنگ کا، منہ دیکھتے ہیں تیرو کمانو تفنگ کا، لڑتے نہیں ہیں جنگ میں بزدل کسی کے ساتھ، منہ دیکھتے ہیں تیرو کمانو تفنگ کا، لڑتے نہیں ہیں جنگ میں بزدل کسی کے ساتھ، لڑتے نہیں ہیں جنگ میں بزدل کسی کے ساتھ۔ اور اب ایک شعر جس کا مطلب میں اپنے ان احباب کی نظر کرتا ہوں جو اپنے پورے وجود کے ساتھ اپنے آدرش سے بھی محبت کرتے ہیں اور اپنے محبوب سے۔ عرض کرتا ہوں کہ کیا ہوں میں اس کی چشم سداجاز کے بغیر، کیا ہوں میں اس کی چشم سداجاز کے بغیر، اور کچھ بھی نہیں ہوں اس نگہ ناز کے بغیر، کیا ہوں میں اس کی چشم سداجاز کے بغیر، کچھ بھی نہیں ہوں اس نگہ ناز کے بغیر، شکوہ کنا بھی اس سے رہوں اور جب وہ جائے، شکوہ کنا بھی اس سے رہوں اور جب وہ جائے، میں بھی نہ پاؤں اس بت تناس کے بغیر، شکوہ کنا بھی اس سے رہوں اور جب وہ جائے، میں بھی نہ پاؤں اس بت تناس کے بغیر، اور کھولی ہی تھی زبان کے لب سیدھے گئے، کھولی ہی تھی زبان کے لب سیدھے گئے، کہ قصہ ختم ہو گیا آغاز کے بغیر، کھولی ہی تھی زبان کے لب سیدھے گئے، کھولی ہی تھی زبان کے لب سیدھے گئے، تو قصہ ختم ہو گیا آغاز کے بغیر، اب لب بستگی نہ دیکھ میرا رقص عمر دیکھ، لب بستگی نہ دیکھ میرا رقص عمر دیکھ، یہ گیت گا رہا ہوں میں آواز کے
लबस्तगी न देख, मेरा रक्स उम्र देख, ये गीत गा रहा हूँ मैं आवाज के बगैर। एक शान से किया है सफर शहर दर्द में, एक शान से किया है सफर शहर दर्द में, उठा नहीं है कोई कदम नास के बगैर। एक नास से किया है सफर अदा, एक नास से किया है सफर शहर दर्द में, उठा नहीं वो बादशाह मुल्के सुखन हूँ जो खुश रहे, वो बादशाह मुल्के सुखन हूँ जो खुद रहे, ताजो कुलाहो मसनदो एजाज के बगैर। वो बादशाह मुल्के सुखन हूँ जो खुद रहे, ताजो कुलाहो मनसबो एजाज के बगैर। क्या हूँ मैं उसकी चश्मे सवेजाज के बगैर, अरे कुछ भी नहीं हूँ उसकी रहे नाज के बगैर। देखिए हजरात, आपने जिस तहम्मुल से मेरे शेर सुने, एक शेर आपकी नजर करके इजाजत चाहता हूँ कि बहुत अच्छा लगा है गम हमारा, तुम्हें अच्छा लगा है गम हमारा, चलो काम आ गया मातम सादगी और मोहब्बत बहुत लताफत के साथ मिलती है। लतीफ जज्बे को उसी लताफत के साथ बयां करना उनकी खासियत है, और वो अपने रवां, सादा और निहायत बराह रास्त इज़हार की वजह से आप सब में बेहद मकबूल भी है। एक ऐसे शायर जो आए, उन्होंने देखा और आपके दिलों को फतह किया। आप सबकी भरपूर तालियों में लाहौर से तशरीफ लाए हमारे मेहमान शायर वसी शाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर साहब, आप हमेशा इज्जत कल्बी और बड़ा दिल से काम थैंक यू सो मच। मोहतरम भाई और डॉक्टर साहब की इजाज़त से और भी जो सीनियर यहाँ तशरीफ फरमा, चूँकि मुशायरा आज ब्यादे बेनज़ीर है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपना साहबा की आज की तारीख के हवाले से, तो मैंने एग्जैक्ट आज तो ये शेर नहीं कहे थे, और उनके जाने के बाद मुझे याद है मैं पढ़ रहा था नहीं था, उस वक्त उसके कुछ दो अशार हुए थे, मैं उसकी वजाहत भी करूँगा, आप पहुँच जाएंगे कौन से वो दो अशार थे जो इस नस्बत से। आप जानते हैं शायर अपने ऐड से बहुत सारी चीज़ें कशीफ कर रहा होता है, बहुत सारी चीज़ों से मुतासर होता है। दिल मक्कार को मतलब खोज नहीं है बाद में, दिल मक्कार को मक्कार पुकारा जाए, दिल मक्कार को मक्कार पुकारा जाए, दिल मक्कार को मक्कार पुकारा जाए, क्यों ना गद्दार को गद्दार पुकारा जाए, मक्कार पुकारा जाए, क्यों ना गद्दार को गद्दार पुकारा जाए। हमने माना शकील, हमने माना कि कहाँ लौटती है उम्र रवां, हमने माना कि कहाँ लौटती है उम्र रवां, दिल के बहलाने को एक बार पुकारा जाए। हमने माना, शुक्रिया होगा, हमने माना कि कहाँ लौटती है उम्र रवां, दिल के बहलाने को एक बार पुकारा जाए, सॉरी माफ कीजिएगा, दिल के बहलाने को एक बार पुकारा जाए, तो फिर से इस दिल पे पड़े तेरी मोहब्बत की फुहार, फिर से इस दिल पे पड़े तेरी मोहब्बत की फुहार, आज जाकर तुझे मनहार पुकारा जाए, फिर से इस दिल पे पड़े तेरी मोहब्बत की फुहार, आज गाकर तुझे मनहार पुकारा जाए, कि आज गाकर तुझे मनहार पुकारा जाए। और भीख में दे दे जो मैं के लिए जोड़े सिक्के, भीख में दे दे जो मैं के लिए जोड़े सिक्के, ऐसे मैकश को तो दीदार पुकारा जाए। शुक्रिया, भीख में दे दे, शुक्रिया शुक्रिया, भीख में दे दे। वो हमारे इंडिया के शायर थे, वो उनको जिस शेर पे दाती मिलती थी वो कहते थे पहुंचा नहीं,
میں یہ تو نہیں کہوں گا مگر یہ ضرور کہوں گا کہ یہ پہنچا ہے. پیٹ میں دے دے جو وہ حامد شیر سنا رہا تھا میں نے سوچا نہیں تھا مگر ایک شیر تھا میں نے کہا چلیے میں حامد نے بہت اچھے اچھے شیر سنائے. میں غزل کی طرف واپس آتا ہوں. ایک مجھے یاد آ گیا اکلوتے ایک ہی ہے حامد. خدا ہی جانے کہ ان کی سزائیں کیا ہوں گی. خدا ہی جانے کہ ان کی سزائیں کیا ہوں گی. شراب پی کے بھی جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں. شکریہ تھا. خدا ہی جانے کہ ان کی سزائیں کیا ہوں گی. خدا ہی جانے یہ بھی پہنچا. خدا ہی جانے کہ ان کی سزائیں کیا ہوں گی. شراب پی کے بھی ہیں شراب پی کے بھی جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں. خدا ہی جانے کہ ان کی سزائیں کیا ہوں گی. شراب پی کے بھی جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اور دل مکار کو مکار پکارا جائے. کیوں نہ غدار کو غدار پکارا جائے. بھیک میں دے دے جو میں کے لیے جوڑے سکے. ارے ایسے میکش کو تو دیدار پکارا جائے. اور میں ہی ہر بار قبیلے کے لیے داد چڑھوں. میں ہی ہر بار قبیلے کے لیے داد چڑھوں اور میرا نام ہی ہر بار پکارا جائے. میں ہی ہر بار میں ہی ہر بار قبیلے کے لیے میں ہی ہر بار قبیلے کے لیے داد چڑھوں اور میرا نام ہی ہر بار پکارا جائے. اس سے مظلوم کی توہین ہوا کرتی ہے. اس سے مظلوم کی توہین ہوا کرتی ہے. کبھی قاتل کو نہ دلدار پکارا جائے. اس سے مظلوم کی توہین ہوا کرتی ہے. اس سے مظلوم کی توہین ہوا کرتی ہے. کبھی قاتل کو نہ دلدار پکارا جائے. اور ہر بھائی شیر دیکھیے گا. حرف تنقید ڈاکٹر صاحب حرف تنقید علاج دل بیمار بھی. اہل کراچی حرف تنقید علاج دل بیمار بھی ہے. ہر مخالف کو نہ غدار پکارا جائے. ہر مخالف کو حرف تنقید علاج دل بیمار بھی ہے. حرف تنقید علاج دل بیمار بھی ہے. اس بھائی حرف تنقید علاج دل بیمار بھی ہے. ہر مخالف کو نہ غدار پکارا جائے. اور آپ نے نعت کا شعر آیا تھا کہ پھر تو صدیاں اسے سینے سے لگاتی ہیں وسیع. پھر تو صدیاں اسے سینے سے لگاتی ہیں وسیع. جو تیرے نام سے ایک بار پکارا جائے. پھر تو صدیاں اسے سینے سے لگاتی ہیں وسیع. جو تیرے نام سے ایک بار پکارا جائے. شکریہ جزاک اللہ. میں بھی نفی والی ہے کہ شکر بھیجیں کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں. تو میں ابھی چلے خیر چھوڑیا ویسے وقت کم ہے. شیر کے وقت نکل جائے گا. ہوش والوں پہ وہ کچھ ایسا فسوق کرتا تھا. ہوش والوں پہ وہ کچھ ایسا فسوق کرتا تھا. ہر کوئی ہائے جنوں کرتا تھا. ہوش والوں پہ وہ کچھ ایسا فسوق کرتا تھا. ہوش والوں پہ وہ کچھ ایسا فسوق کرتا تھا. ہر کوئی ہائے جنوں کرتا تھا. میں بھائی شیر دیکھیے گا. حال دل اس کو سناتا تھا میں گھنٹوں. حال دل اس کو سناتا تھا میں گھنٹوں. ارے سنگ دل ایسا کہ ہاں کرتا نہ ہوں کرتا تھا. حال دل اس کو سناتا تھا میں گھنٹوں. سنگ دل ایسا کہ ہاں کرتا جنوں کرتا تھا. حال دل اس کو سناتا تھا میں گھنٹوں. ارے سنگ دل ایسا کہ ہاں کرتا نہ ہوں کرتا تھا. سب مجھے چھوڑ گئے ہیں تو بڑا سوچتا ہوں. ڈاکٹر صاحب سب مجھے چھوڑ گئے ہیں تو بڑا سوچتا ہوں. ارے ان کی خاطر میں تمناؤں کا خون کرتا تھا. سب مجھے چھوڑ گئے ہیں تو بڑا سوچتا ہوں. سب مجھے چھوڑ گئے ہیں تو بڑا سوچتا ہوں. ان کی خاطر میں تمناؤں کا خون کرتا تھا. سب مجھے چھوڑ گئے ہیں تو بڑا سوچتا ہوں. ان کی خاطر میں تمناؤں کا
खूं करता था, सोचते सोचते ये बात गुजर जावे है दिन। अरे सोचते सोचते ये बात गुजर जावे है दिन, यूं ना करता था वो इस बात को यूं करता था। सोचते सोचते ये बात गुजर जावे है दिन, यूं ना करता था वो इस बात को यूं करता था। अब अकेला हूं सफर में तो ख्याल आता है, अब अकेला हूं, शुक्रिया अब अकेला हूं सफर में तो ख्याल आता है, गैर का जिक्र मेरे आगे वो क्यों करता है। अब अकेला हूं सफर में तो ख्याल आता है, गैर का जिक्र मेरे आगे वो क्यों करता था। और माँ की आगोश में लेटे हुए सरगोधा में, माँ की आगोश में लेटे हुए सरगोधा में मिद्दते फलसफे कुल फयकूं करता था। माँ की आगोश में लेटे हुए सरगोधा में मिद्दते फलसफे कुल फयकूं करता था। होश वालों पे वो कुछ ऐसा फुसू करता था, हर कोई हाय जुनू करता था। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में एक नज्म आपको है वो मेरे ख्याल में अमरीक मुझे है, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी, आप लोग 1.5 करके सुनते हैं ना, मैं 2 पे सुना देता हूँ आपको। बस मैं इतनी तमीज जरूर बांधूंगा। इसका नाम है जी सरगोधा के नाम। बीना बैठी ना, बीना को पता था यही गलत सुनाने जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब भी इसका लुत्फ लेंगे भाई, देखे ना डॉक्टर साहब माध्यम से सुना। हमने कहा कि आप सुना दीजिए इसलिए कि आपने मुशायरे को जगा दिया। डॉक्टर साहब और सुनिएगा, मेरी और आपकी मोहब्बत यकसा है। डॉक्टर साहब 20-22 बरस रहे हैं, अभी रास्ते में भी मुझे कह रहे थे कि मैं जिंदगी में जहां जहां रहा सरगोधा मेरे दिल से नहीं निकलता है डॉक्टर साहब। तो इस नज़म मेरा एक दोस्त का कहना है कि इसको आप आंख बंद करके सुने। ये आपको, अगर आप कराची में भी रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो गए हैं, तो भी मुझे इब्तदाई 5-10 साल है आपकी जिंदगी के, सारी परवरिश सब कुछ वहीं होता है, हमारी बुनियादी शख्सियत भी वहीं पे शख्सियत साजी हुई होती है। तो इसका नाम मैंने रखा था सरगोधा के नाम। इसका एक ज़ेली उन्वान था नॉस्टैल्जिया। तो जहाँ जहाँ आपका बचपन गुजरा है, इस शहर में गुजरा है या कहीं और गुजरा है, ये नज्म आपके उंगली थाम के आपको वहीं ले जाएगी। यहीं पे था मेरा बचपन, यही कहीं पर था, यहीं पे था मेरा बचपन। इफ्तिखार भाई लखनऊ चले। यहीं पे था मेरा बचपन, यही कहीं पर था, यहीं हंसा था, यहीं पर कहीं पर रोया था। यहीं पे था मेरा बचपन, यही कहीं पर था, यहीं हंसा था, यहीं पर कहीं पर रोया था। यहीं दरख्तों के साए में थक के सोया था। रज जगह, शुक्रिया, रज जगह मेरी आंखों में यार बेली थे, रज जगह मेरी आंखों में यार बेली थे। यहीं पे इश्क के मौसम धमाल डालते थे, यहीं पे इश्क के मौसम धमाल डालते थे। यहीं पे खेल थे मेरे, यहीं घरौंदे थे, यहीं पे चूड़ियों से नाम काट लेते थे, यहीं पे तितलियों से रंग छान लेते थे। फिर देखिएगा, यहीं पे जुगनुओं से अपनी बात चलती थी, यहीं पे जुगनुओं से अपनी बात चलती थी। कोई हंसी थी जो हर वक्त साथ चलती थी, कोई हंसी थी जो हर वक्त साथ चलती थी। यहीं पे माँ, शुक्रिया भाई, यहीं पे माँ मुझे सीने लगाए रखती, यहीं पे माँ मुझे सीने लगाए रखती थी। यहीं पे बाबा ने एक बार कान खींचे थे, यहीं बनाया था उस्ताद ने मुझे मुर्गा, शरारत और ने की थी, सजा मुझे थी मिली। यहीं पे मेरे साथ रहिएगा, यहीं पे माँ मुझे सीने लगाए रखती थी, यहीं पे बाबा ने एक बार कान खींचे थे, यहीं बनाया था उस्ताद ने मुझे मुर्गा, शरारत और ने की थी, सजा मुझे थी मिली। मैं कितनी देर खड़ा धूप में रहा तन्हा, मुझे फंसा के मेरे यार किस कदर खुश थे, मुझे फंसा के मेरे यार किस कदर खुश थे, मुझे फंसा के मेरे यार किस कदर खुश थे। अरे हमारे पास अठन्नी थी हम मगर खुश थे, हमारे पास अठन्नी थी हम मगर खुश थे। यहीं कहीं पे तो रीखें उभर रही थी मेरी, यहीं कहीं पे तो रीखें उभर रही थी मेरी। इन्हीं झरोकों से कुछ चांद झांकते थे मुझे। और अब यही नहीं बल्कि वहीं जहां आप पहुंच चुके हैं
وہیں کہیں پہ وسیع خواب دیکھنا سیکھا، وہیں کہیں پہ وسیع میں جو بھی کچھ ہوں جہاں ہوں، وہیں کہیں پہ وسیع خواب دیکھنا سیکھا اور اپنے لوگوں کے بارے میں سوچنا سیکھا۔ میں جو بھی کچھ ہوں جہاں ہوں مگر وہیں سے ہوں، میں جو بھی کچھ ہوں جہاں ہوں مگر وہیں سے ہوں، میرا یہ فخر ہے میں پاک سرزمین سے ہوں۔ شکریہ۔ کیا کہنے ہیں بس آج میں نے کبھی یہ نظم سنانے کے لیے ہمت نہیں کی۔ میں شاہ صاحب کی مشہور ہوں اور آج انہوں نے آج یہ نظم نظم کا نام ہے میں زندہ۔ 18 سال بعد میں یہ نظم پہلی دفعہ سنا اور آپ سب کی خوبصورت سماعتیں اور میرے شہر کی سماعتیں مجھے پتا ہے کہ ان تک یہ نظم پہنچے۔ میں خون نہا کر نکلوں، میں خون نہا کر نکلوں، میں درد سجا کر نکلوں، میں خون نہا کر نکلوں گی، میں درد سجا کر نکلوں گی، تم جب جب بھوک اگاؤ گے میں دھرتی چیز کر، میں خون نہا کر نکلوں گی، میں درد سجا کر نکلوں گی، تم جب جب بھوک اگاؤ گے میں دھرتی چیر کے نکلوں گی، تم آپ کو قتل کیے جاؤ، تم آپ کو قتل کیے جاؤ، میں تعبیروں میں پگھلوں گی، تم رخ میں زہر ملاتے ہو، تم رخ میں زہر ملاتے ہو، میں دریاؤں میں ڈولوں گی، ہر دل کی دھڑکن کھولوں گی، ہر دل کی دھڑکن کھولوں گی، ہر خون میں گرمی کھولوں گی، ہر روزن سے ہر رستے سے، ہر روزن سے ہر رستے سے میں نور کی صورت نکلوں گی، ہر روزن سے ہر رستے سے میں نور کی صورت نکلوں گی، ہر روز شفق کی سرخی میں، ہر روز شفق کی سرخی میں، ہر سو آنگن میں پھیلوں گی، تم جسم کو گولی مارو گے، تم جسم کو گولی مارو گے، میں روح کی صورت ابھروں گی، تم جسم کو گولی مارو گے، میں روح کی صورت ابھروں گی، تم جتنے نقش مٹاؤ گے، تم جتنے نقش مٹاؤ گے، میں اتنے نین پہن لوں گی، میں اتنے نین پہن لوں گی، میں خون نہا کر نکلوں گی، میں درد سجا کر نکلوں گی۔ اور شکریہ، بہت حوصلے سے آپ نے میری نظم کو بہت معاملہ نہیں کہتے، فکر سے کسی کو بھی معاملہ نہیں کہتے، بندگی کے طالب کو نہ خدا کہتے، فکر سے کسی کو بھی معاملہ نہیں کہتے، بندگی کے طالب کو ہم خدا نہیں کہتے، اپنے اپنے حصے کی ہم شکست کھاتے ہیں، اپنے اپنے حصے کی ہم شکست کھاتے ہیں، جیت جانے والے کو بے وفا نہیں، اپنے اپنے حصے کی ہم شکست کھاتے ہیں، جیت جانے والے کو بے وفا نہیں کہتے۔ اور شہر کراچی نے ایسے بہت سے منظر دیکھے ہیں، اور یہ شعر آپ کی نظم کے مارے جانے والوں کی قیمتیں نہ لینا، مارے جانے والوں کی قیمتیں نہ لینا تم، اس کو جبر کہتے ہیں خوبہا نہیں کہتے، اس کو جبر کہتے ہیں خوبہا نہیں کہتے، فکر سے کسی کو بھی معاملہ نہیں، کیا جرم ہے اور پھر شاعری تو کڑا جرم، بنتے ہوا میں یہ میرا جرم ہے اور پھر شاعری تو کڑا جرم ہے، میں کہاں
इंसान हूँ, सोच सकती हूँ सो लायके दान। जानती हूँ मेरा बोलना जुर्म है और फिर शायद तो कड़ा। जानती हूँ मेरा बोलना जुर्म है और फिर शायद तो कड़ा जुर्म है। मुझ में एहसास क्यों हो कि औरत हूँ मैं? मुझ में एहसास क्यों हो कि औरत हूँ मैं? जिंदगी क्यों लगूं बस जरूरत है। मेरा हर 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 एक सदा जुर्म है और फिर शायद तो कड़ा जुर्म है। और आखिरी शेर और आपकी जहमत तमाम के मेरे जज्बे रहे दिल के जिंदान में। मेरे जज्बे रहे दिल के जिंदान में, मेरी गुस्ताखियां आपकी शान में। आपका जिक्र भी तो बड़ा जुर्म है और फिर शायरी तो बड़ा जुर्म है। ये हुआ हूँ मैं, ये मेरा जुर्म है और फिर शायरी तो कड़ा। जामे आशनाई क्या, माँ सिवाय तन्हाई इश्क की कमाई क्या। खाली खाली आंखें हैं खोखले से जिस्मों पर, खाली खाली आंखें हैं खोखले से जिस्मों पर। बेयकीन रिफाकत में वस्ल क्या जुदाई क्या। खाली खाली आंखें हैं खोखले से जिस्मों पर, बेयकीन रिफाकत में वस्ल क्या जुदाई क्या। जब्त से तकल्लुम तक सबका सब ही धोखा है, जब्त से तकल्लुम तक सबका सब ही धोखा है। दिल में क्या समाया था लब पे बात आई क्या। जब्त से तकल्लुम तक सबका सब ही धोखा है। दिल में क्या समाया था लब पे बात आई क्या। हम सब जॉन एलिया हाल में बैठे हैं तो एक शेर उनकी नजर कि जॉन जैसे हुलिये से जॉन तो नहीं बनता, जॉन जैसे हुलिये से जॉन तो नहीं बनता। दश्ते राय गानी में खाक भी उड़ाई क्या। जॉन जैसे हुलिये से जॉन तो नहीं बनता। दश्ते राय गानी में खाक भी उड़ाई क्या। मैं लहू की सरगोशी सुन मुझे अकेले में, मैं लहू की सरगोशी सुन मुझे अकेले में। शोर और गुल में दुनिया के दूंगा मैं सुनाई क्या। बहुत शुक्रिया। मैं लहू की सरगोशी सुन मुझे अकेले में, शोर और गुल में दुनिया के दूंगा मैं सुनाई क्या। कब तक रखता सीने के जुस्तान में दिल, कब तक रखता सीने के जुस्तान में दिल। खो गया आखिर दुनिया के सामान में दिल। ये मत सोचो इश्क में क्या कुछ हार गए, ये मत सोचो इश्क में क्या कुछ हार गए। देखो कितना खुश है इसको। हमको बेगाना हमको बेगाना करे अपने ही माहौल से जो, और कुछ भी हो तालीम नहीं हो सकती। और नासिरा अक्ल से भी काम लिया करते हैं, नासिरा अक्ल से भी काम लिया करते हैं। दिल की हर बात भी तस्लीम नहीं हो सकती। हम के दिन भर की जरूरत में लगे रहते हैं, हम के दिन भर की जरूरत में लगे रहते हैं। वो न पूरी तो शिकायत में लगे रहते हैं। और दिन में हम तोड़ते रहते हैं कई ख्वाब महल, दिन में हम तोड़ते रहते हैं कई ख्वाब महल। रात भर उनकी मुरम्मत में लगे रहते हैं। दिन में हम तोड़ते रहते हैं कई ख्वाब महल। रात भर उनकी मुरम्मत में लगे रहते हैं। खर्च करते हैं जवानी को कमाई में सभी, खर्च करते हैं जवानी को कमाई में सभी। आखिरी उम्र वसीयत में लगे रहते हैं। खर्च करते हैं खर्च करते हैं जवानी को कमाई में सभी। आखिरी उम्र
अजियत में लगे रहते हैं और मुंतजिर रहते हैं कर दे कोई हमला हम पर, वाह मुंतजिर रहते हैं कर दे कोई हमला हम पर, और फिर उसकी गुजरमत